Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilqis. Anas. Anas, how are you? I'm good, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anas, which surah would you like to recite today? Ustad, two people's reading. Okay. You want to recite first, yeah? I want the Suratul Layl. Suratul Layl. Suratul Layl. Okay, can you start please? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى. أعطى. Control, don't do qalqala. أعطى. واتقى. وصدق بالحسنى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى. من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. MashaAllah, MashaAllah. Continue your practice, Anas, and you can recite again this 10 ayah, okay? Suratul Layl. Then inshallah more good your recitation. Jazakumullahu khairan wa ahsanal jazaa.